noches, mi nombre es Arnaldo Serna, les traigo el saludo en nombre de Escuela para el Desarrollo. Escuela para el Desarrollo es un centro de formación, está cumpliendo 20 años de trabajo, generando espacios de interaprendizaje. Participamos en un grupo de centros de formación a nivel internacional, el programa de reforzamiento de la oferta de la formación de agentes de desarrollo local, PROFADEL. Hemos organizado una serie de conversatorios que le hemos llamado Desarrollo Local y Equidad. Miradas y experiencias entre continentes, porque en esos conversatorios vamos a tener la mirada desde África, desde América Latina y desde Europa. Queremos trabajar distintos temas como el día de hoy que nos convoca sobre la primavera árabe y los desafíos que nos plantea para la gobernanza a nivel mundial. Sobre eso vamos a conversar hoy. Y vamos a tener como expositores a Abdallah Saab, que es ciudadano de Marruecos, ha sido ministro de la Educación Nacional de Marruecos, miembro de la Comisión de Revisión de la Constitución en el 2011, creador en el 2003 del CERS, Centro de Estudios de Investigaciones en Ciencias Sociales, ex decano de la Facultad de Derecho Público y de Ciencias Políticas de la Universidad Mohamed bin Rabat, y actualmente docente en varias universidades en Marruecos, España y Francia. Posteriormente vamos a estudiar los comentarios de Farid Cajat, que es ciudadano peruano, doctor en Relaciones Internacionales, Teoría Política y Política Comparada en la Universidad de Texas en Austin. En el 2005 fundó la especialidad en Ciencia Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica en Perú. Fue comentarista en temas internacionales de CNN en español y actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y coordinador en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas y Analista Internacional. Y después vamos a tener finalmente como segundo comentarista, a Juan Carlos Lapuente. Él es ciudadano peruano, director ejecutivo de Amnistía Internacional, es un defensor de los derechos humanos con amplia trayectoria de trabajo en organizaciones nacionales e internacionales y tiene experiencia en la promoción de los derechos humanos y en el diseño de estrategias no violentas de transformación de conflictos para la gestión de mecanismos de defensa. Bien, entonces pasaríamos en un primer momento a la exposición central sobre la primavera árabe y después tendremos los comentarios de nuestros invitados. Posteriormente, de los comentarios de nuestros invitados, vamos a tener intervenciones de todos ustedes, puedan intercambiar también sus ideas con los expositores para finalmente dar una última ronda de comentarios de nuestro principal expositor y finalmente cerrar este conversatorio. Bien, a continuación le daremos la palabra a Abdallah Saab como principal expositor. Bonsoir à tout le monde. Je remercie l'Université Antonio Luis de Montoya et également l'Institut éthique et développement et notre partenaire, le membre de notre réseau Profadel, la Escuela del Desarrollo. Je les remercie pour m'offrir cette occasion de parler de ce que l'on appelle le printemps arabe et des leçons que l'on peut en dégager aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier Cécile Blouin de bien vouloir traduire mon intervention. Et je suis heureux d'être à côté de M. Farid Cajat, professeur à Lima, et Juan Carlos Lapuente, le directeur exécutif d'Amnesty International. Alors tout de suite, pour ne pas perdre de temps, je voudrais tout d'abord exprimer une défiance vis-à-vis de l'expression printemps arabe. Le terme de printemps, chaque fois qu'il a été utilisé, les processus politiques que cela désignait ont mal tourné, n'ont pas beaucoup réussi. Depuis le printemps des peuples européens en 1848, dont parlait Karl Marx, jusqu'au printemps de Budapest, jusqu'au printemps de Prague, jusqu'au printemps de la place Tiananmen, etc.
La liste est longue, mais ça ne veut rien dire. Seulement, c'est de mauvais augure, et il faut au moins le signaler. Alors je vais, si vous le permettez, essayer de répondre à 4 questions, principalement. La première, comment voir, comment expliquer, comment se représenter le printemps arabe un an et demi après. Ça a commencé fin 2010, ça a couvert toute l'année 2011, ce n'est pas terminé, mais quand même il y a maintenant suffisamment de recul. En tout cas, on peut s'arrêter et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est la première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a mis sous ce vocable de printemps arabe? Deuxième interrogation, comment expliquer ce qu'il en a résulté immédiatement après dans le feu de l'action, et en particulier en ce qui concerne la victoire démocratique des islamistes dans plusieurs pays. Et troisième question, que peuvent faire aujourd'hui ces majorités, ces nouvelles majorités, que peuvent-elles, qu'est-ce qu'elles sont capables de réaliser en termes de politique publique, en termes de réponse aux attentes des peuples de la région? Et quatrième question, elle est dans le titre de cette réunion. Quel enseignement en tirer au niveau de la gouvernance mondiale? Voilà les 4 questions auxquelles je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Concernant la première interrogation, le printemps arabe, au-delà de l'événementiel, au-delà des événements que le monde entier a suivis, comment lire les processus de protestation qui ont éclaté dans le monde arabe? Est-ce que il faut attacher ces événements-là à la logique des mouvements connus par différents pays de la région, les temps successifs de libéralisation, puis de raidissement, d'ouverture, puis de retour de l'autoritarisme, qui ont marqué la vie politique de chacun des pays de la région. Ces va-et-vient, cette évolution faite d'avancées, puis de recul, plus d'ouverture, puis plus d'autoritarisme, plus de régime fort, de régime non démocratique. Est-ce que le printemps arabe est attaché à cette dialectique-là, à cette succession de moments qui ont une teneur d'autoritarisme qui a changé? Prendre pays par pays et suivre un peu les trajectoires qui ont précédé le dit printemps. Le Maroc, par exemple, vous avez des moments d'ouverture, de libéralisation, voire de démocratisation. On parlait de transition démocratique. Et puis une espèce de retour en arrière. L'Égypte, c'est plus clair. Nous avions une succession d'ouverture, de fermeture, de raidissement de l'État, de renforcement de la répression, jusqu'au mois de novembre 2010, à la veille de ce printemps arabe, lorsque des partis essentiels, des acteurs importants ont décidé de se retirer du processus électoral. Je parle des frères musulmans, je parle du parti libéral, le WAFD, déjà à la fin de 2010. Les frères musulmans et le parti libéral avaient décidé de boycotter le deuxième tour des élections. C'était déjà
un indice que le régime connaissait une crise. La Tunisie, où à la fin de 2010, le moins que l'on puisse dire, c'était qu'il y avait une situation de renforcement de l'autoritarisme. En Algérie, au Bahreïn, en Jordanie, nous avions les mêmes vections au niveau politique. Un raidissement et déjà des signes d'impatience des populations par rapport à ce renforcement du caractère autoritaire des régimes en place. Ça, c'est le premier élément, c'est la trajectoire politique qui, de manière assez claire, montrait que la crise était à son point, un point assez fort. Le deuxième indice, c'est tout ce qui concerne le mouvement social. Le mouvement social s'accentuait, se renforçait partout dans la région. Nous avons même des chiffres sur le nombre d'insurrections, sur le nombre de manifestations, de grèves, etc. Nous avons de sitting dans les différents sites de la région, et cela se lie à travers les dynamiques sociales, les anciennes formes de protestation, grève, meeting, manifestation, etc. Mais aussi à travers de nouvelles formes de contestation, des formes de plus en plus explicites, de plus en plus significatives, soit dans la rue, soit à travers notamment le net, par les moyens informatiques, par l'outil informatique que nous connaissons, les outils informatiques que nous connaissons tous. Donc c'était les signes précurseurs qui n'étaient pas aussi précurseurs, c'était déjà l'expression que la machine ne tournait pas, que l'autoritarisme, les régimes autoritaires ne pouvaient plus vivre comme ils vivaient auparavant. Et c'est les signes quand même annonciateurs. Il reste quel contenu cela a pris. Premier contenu, un contenu politique, une teneur politique. Les critiques des protestataires, des mouvements denses de protestation, de plus en plus denses de protestation, comme je l'ai dit, à travers les formes classiques et les formes nouvelles, portaient sur la configuration institutionnelle, sur l'autoritarisme directement, sur la personnalisation à outrance du pouvoir, sur les pouvoirs des présidents et des chefs d'État, les rois, les princes, etc. Et cela se développait presque partout dans toute la région, dans les lieux symboliques du pouvoir, dans les lieux devant des parlements, devant les bâtiments officiels, etc. Donc cette dimension-là, qui portait sur comment étaient construites les institutions, deuxièmement sur le pouvoir autoritaire des chefs de l'État, la personnalisation du pouvoir, et elle avait aussi un deuxième contenu qui était moral, foncièrement moral. Il y a un mot en arabe qui a été utilisé partout, Jazeera, la chaîne Al Jazeera en a fait son mot, le mot vedette en quelque sorte, Al-Fasad, la corruption, la lutte contre la corruption. C'est devenu le mot d'ordre de toute cette étape. Al-Fasad, que signifie le terme Al-Fasad? C'est tout ce qui sera, c'est la corruption évidemment, donc lutte contre la corruption. C'est ça aussi le vice, les choses viciées, les comportements viciés du pouvoir, la gabégie, le gaspillage, les passe-droits. Mais il y a aussi l'idée classique en politique, c'est la dégénérescence du pouvoir, la dégradation du pouvoir, la perte de droiture par le pouvoir, le fait que le pouvoir n'a plus aucune légitimité. Le terme de façade, en fait, condensé,
toutes ces significations-là. Ça renvoie au sens grec des régimes qui au départ pouvaient avoir une certaine assise, qui perdaient leur légitimité, devenus des régimes totalement impurs. C'est la vieille catégorie grecque des régimes impurs. Et troisième contenu, un contenu social, la critique portée sur les capacités distributives dans l'équité, dans une égalité limitée, réduite des richesses disponibles. Et quatrième élément, l'incapacité des régimes en place à répondre aux attentes des populations, en particulier à produire des richesses, à trouver de l'emploi, à créer des cadres de vie acceptables. Un terme clé que l'on retrouvera plus loin est celui de dignité, mais c'est lié au cadre économique, à la création de richesses qui répondent aux besoins des populations. Y el cuarto elemento es la incapacidad de los regímenes en Lisa este momento de satisfacer a las necesidades de su población en materia de empleo, de riquezas, de brindarlos una vida, digamos, decente, aceptable. El término clave que vamos a encontrar a lo largo de esta ponencia es la dignidad. En sciences politiques, nous connaissons un phénomène qui est celui de l'imitation. Le phénomène de l'imitation est un facteur très important dans ce qui se passe dans les sociétés. Après les événements de Tunisie, la tension est montée d'un cran après la chute, après les événements d'Égypte et leur conclusion par le départ du président égyptien. Ça a créé, ça a intensifié le sentiment, le caractère émotionnel réactif dans la plupart des sociétés arabes. Et donc le facteur d'imitation, jamais ça n'a été aussi clair que dans ces moments-là. Rappelez-vous le contexte dans lequel étaient survenus les départs du président tunisien, puis du président égyptien, et le contre-coup que cela a eu dans la plupart des pays de la région. Au passage, je dois souligner un paradoxe, si vous voulez, c'est l'invocation de deux éléments, de deux caractéristiques de ces processus. D'une part, on entendait beaucoup de gens, beaucoup de théoriciens, beaucoup d'analystes, même extérieurs à la région, faire l'éloge de la spontanéité en considérant que c'était spontané, que c'était inattendu. Certains même ont utilisé le terme de miracle, le miracle du printemps arabe, etc. Donc, mais ça désignait quand même, d'un point de vue d'analyse, ça désignait l'absence d'organisation, l'absence de travail d'organisation, de structuration de ces mouvements, même si les processus ont abouti à des résultats très concrets. Le départ des autocrates, au moins de deux autocrates, en plus plus tard il y aura le troisième, le président yéménite, au moins ces deux-là, et puis la fin du régime libyen et les difficultés que connaît toujours le chef d'État syrien aujourd'hui. Les difficultés, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le caractère spontané, c'est une première vision que l'on a de la chose. C'est des explosions non travaillées, presque naturelles, logiques, bien qu'inattendues, bien qu'imprévues, des populations, d'une part. C'est la première thèse. Et la deuxième thèse, attention, et ça a circulé, attention, il y a un complot, tout cela a été préparé par
des fondations américaines, un financement américain, etc., des jeunes qui ont été formés à mobiliser par tous les moyens possibles, au moindre coût, la population, et à travailler sur le social. Donc l'idée complotiste, alors spontanée d'une part, et d'autre part un complot. Pour terminer sur cette première interrogation, je voudrais souligner 4 dimensions. Aujourd'hui, premièrement, pour l'ensemble de la région, on a des situations très variées. Changement en Tunisie, c'est certain. J'avais utilisé le terme d'incertitude il y a quelques mois, je le reprends. Il me semble que l'incertitude persiste en Égypte. Non-changement en Algérie. Changement dans la continuité ou changement sans mutation, sans rupture au Maroc. Attentisme en Jordanie. Situation inachevée en Syrie, etc. Donc on a des diagnostics différents pour chacune des situations. La deuxième caractéristique, le processus ne semble pas terminé. L'agitation est toujours en cours. On a aujourd'hui la transformation des mouvements qui sont à l'origine du printemps arabe. Il se métamorphose en plusieurs mouvements, en plusieurs segments. Il y a une fragmentation de ces mouvements d'ensemble des sociétés. Ça se découpe en plusieurs tendances, en plusieurs forces. C'est plus visible aujourd'hui. C'est l'image inverse de ce qu'on avait au départ. Et la troisième caractéristique, c'est comme si le gros du mouvement de protestation est passé et qu'on arrive à une autre situation. Ça ne s'est pas arrêté, mais ça s'est déconcentré, décentralisé. On a des tas de petits mouvements partout. C'est frappant lorsqu'on suit de très près les événements dans les petites villes, dans les villes moyennes, et par des gens ordinaires qui ne sont pas attachés à une force politique ou sociale officielle. Et quatrième élément, rapidement, il se passe comme si les pouvoirs en place sentent que la zone de tempête a été traversée tant bien que mal, et que les choses se stabilisent et qu'ils sont sortis un peu des situations difficiles, ce qui les pousse à revenir à des attitudes antérieures au dit printemps arabe. El cuarto elemento es que los poderes actuales piensan que ya se ha acabado, ya ha terminado los movimientos, todo está tranquilo, y entonces creen en la estabilización y ellos vuelven a actitudes anteriores a la primavera árabe, a lo que han llamado la primavera árabe. Voilà. Donc voilà globalement ce qu'aujourd'hui dégage une analyse un peu distante avec ce qui s'est passé, ce que le monde entier a appelé le printemps arabe. Alors, la deuxième question, pourquoi après tous ces événements, après tous ces divorces avec le vieil autoritarisme, peut-être qu'ils s'en préparent à nouveau, mais ce divorce avec le vieil autoritarisme, pourquoi a-t-il abouti à la victoire des islamistes? Comment expliquer l'arrivée des islamistes par des processus démocratiques au pouvoir? Ce n'est pas souvent bien compris. Alors je vous présente un certain nombre de raisons. Alors plusieurs raisons, je vais en citer quelques-unes. Premièrement, avant le printemps arabe, les islamistes étaient bien implantés dans leur zone, dans leur petit univers. Ils n'étaient pas aussi petits que ça à la veille du printemps arabe. C'était des forces devenues centrales dans les syndicats, dans les administrations. Les partis politiques étaient dans une bonne position, aussi bien
du point de vue de leur organisation interne que du point de vue de leur implantation. Ils avaient comme leur propre classe moyenne. Donc la situation était favorable pour l'irruption électorale démocratique de ces forces islamistes. Je parle de l'Égypte, je parle de la Tunisie, je parle du Maroc, je parle aussi du Yémen. Toute une partie du printemps arabe au Yémen a été portée, on me donne l'évaluation de 70-75% des forces qui étaient dans la rue étaient encadrées par les islamistes. On a constaté au cours de ce printemps arabe en Libye que les islamistes, bizarrement les islamistes ont émergé comme une force centrale aussi. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le comportement des islamistes au cours du processus. Vous avez remarqué par exemple qu'en Égypte, ils n'étaient pas à l'avant-garde des contestations contre le pouvoir en place, contre le pouvoir de Moubarak. Ils n'étaient pas en première ligne. Mais aussitôt qu'ils ont compris que c'était un moment historique, un moment sérieux, ils se sont intégrés rapidement dans le processus. Et on a remarqué le même processus ailleurs. On a remarqué aussi bien en Tunisie, on l'a remarqué également, on le voit en Syrie maintenant, aujourd'hui, ce comportement prudent, je n'utiliserai pas le terme d'opportuniste, mais collé à l'évolution du mouvement de protestation, leur a donné une position forte par rapport à ce qui va suivre. Alors il y a une série d'autres éléments, l'affaiblissement des systèmes sur lesquels reposaient les anciens pouvoirs. Nous avons au Maroc par exemple une thèse selon laquelle le fellah, le paysan, est le protecteur du trône. Des faits objectifs, des faits démographiques ont fait que aujourd'hui l'urbanisation a largement l'équilibre entre le rural et l'urbain est renversé. Nous avions 40% il y a quelques années, 40% d'urbain et 60% de rural. C'est aujourd'hui l'inverse. C'est un fait majeur et qui a des conséquences politiques. Donc l'affaiblissement des anciennes bases des régimes. L'Égypte, je peux en dire autant. Les dernières élections de 2010 ont montré que les anciennes assises, les anciens réseaux de notables, les anciens réseaux notabiliaires en Égypte ont été malmenés. Le parti officiel a décidé de ne plus s'appuyer sur ces anciennes élites, et cela a bouleversé la structure même du régime. Donc ça avait des conséquences graves pour les assises des pouvoirs en place. Et dans les autres pays aussi. Alors, dans les autres pays, on a les mêmes phénomènes, le renversement démographique, des mutations démographiques de même type qui ont des implications politiques. Deuxième, donc affaiblissement de l'ancien système des notables. Deuxième élément, la politisation dans ces sociétés-là reste limitée. Les gens qui protestaient, c'est pour la plupart ceux qu'on voyait, c'était des jeunes, c'était des chômeurs, c'était des marginaux, etc. Et donc ils n'ont pas d'enracinement social, ce qui va expliquer que avec les élections, ils ne sont pas les mieux placés pour remporter ces élections. Donc ce type de facteur explique pourquoi les islamistes, les partis islamistes étaient la force la plus structurée, la plus organisée, la plus forte et donc la plus à même d'emporter des élections. Ensuite, un autre élément, c'est la culture de base d'une société comme les sociétés maghrébines ou les sociétés du Mashrek. C'est que la culture de base est islamique. Et en période de crise,
il y a la résurgence du fond religieux, et cela est favorable à la prédominance des populismes. On n'a pas besoin de programme, simplement ce que les islamistes ont dressé comme cadre de gouvernance promise, c'est le culte pour le sérieux, pour la droiture, pour le respect de la dignité des hommes, etc. Donc, c'est un autre élément, un élément culturel qui a favorisé l'avènement des majorités islamistes dans la région. Donc, c'est le sérieux, la rectitude, la droiture, qui était incarnée par les forces islamistes, etc., etc. Nous avons un ensemble de facteurs qui expliquent cette victoire. La déception aussi, je dois la mentionner, la déception des populations par les expériences antérieures qui mettaient au même plan aussi bien les droites que les gauches, les socialistes, les libéraux, les technocrates. Les populations ayant été déçues à plusieurs reprises par plusieurs gouvernements, par plusieurs mandats, législatures, où il y avait ces majorités-là de droite, les libéraux, les technocrates, voire même les socialistes, les populations se sont tournées vers les islamistes comme une sanction par rapport à ceux qui n'ont pas répondu à leurs attentes. Je peux m'attarder sur les facteurs qui expliquent cette prédominance des islamistes, mais je pense que ça donne déjà une idée globale et que il n'est pas nécessaire de détailler davantage. Mais dans la discussion, il est possible de revenir sur d'autres facteurs. Alors la troisième interrogation, plus rapidement, que peuvent faire ces nouvelles majorités ? Que peuvent faire ces majorités ? Alors je veux distinguer ici entre trois niveaux de réponse. D'abord, du point de vue du pouvoir d'État, car malgré ces changements, malgré l'arrivée de ces nouvelles majorités, le pouvoir d'État reste, c'est-à-dire le noyau de base du pouvoir reste en place. Dans le cas marocain, c'est évidemment la monarchie. En Égypte, je ne pense pas que je divulgue un secret en disant que c'est l'armée. C'est vrai qu'en Tunisie, nous avons une situation différente. Mais partout dans les situations arabes, nous avons un pouvoir d'État qui est pourquoi ce pouvoir qui est bien resté en place a-t-il accepté l'arrivée des islamistes ? Parce que les islamistes sont des forces d'ordre, elles peuvent contribuer à la stabilisation d'une situation qui a été secouée, qui a été malmenée, qui a été traversée par des tempêtes. C'est une force, le pouvoir d'État, c'est comme s'il confiait aux islamistes la tâche de faire traverser les pays ces zones de tempête. Donc, dans une perspective de stabilisation, de maîtrise, de redéploiement de son pouvoir. Ça, c'est la première au niveau politique fondamental. Deuxième élément, toujours dans ce niveau, c'est que l'arrivée d'islamistes au pouvoir normalise un peu la zone islamiste qui était jusque-là dans une zone grise. On ne savait pas ce qu'on allait en faire. Durant le régime Moubarak, les islamistes, bien qu'ils se sont imposés au Parlement, étaient quand même hors régime, étaient considérés comme hors régime. Ils étaient tolérés, mais non admis, non intégrés. Aujourd'hui, leur intégration permet de réduire cette zone inconnue, incertaine de l'islamisme, et ceux qui sont plus radicaux que ceux qui ont eu la majorité, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les salafiyas, en particulier les salafistes djihadistes, par exemple. Les salafistes djihadistes, mais il y a toute une variété de salafistes. Les salafistes djihadistes
les salafistes activistes, Salafia al-Harakia, Salafia Jihadia, à la différence des fondamentalistes réformistes, ceux-là sont endigués, mis à la marge de l'arène politique, de l'espace public, mais encerclés en quelque sorte. Encerclés. Ça a donc aussi cette fonction. L'arrivée des islamistes permet d'atteindre cet objectif. Donc ce premier niveau, concernant cette troisième question, que peuvent-ils faire? L'État leur a confié la tâche de faire traverser ce mauvais moment pour lui, ce moment de soulèvement, de mouvement, de protestation. Deuxièmement, ça réduit l'espace des extrémistes. Bien, ça au niveau politique. L'autre niveau concerne les scénarios dont on discute. Alors, on a distingué deux scénarios de développement de la gouvernance de cette majorité islamiste. Le premier scénario, c'est celui d'un enracinement. Ils peuvent rester 2-3 législatures si les élections sont organisées de manière acceptable pour eux ou pour l'ensemble des sociétés. Donc ils peuvent rester 2-3 législatures et ça permet un enracinement. Mais nous pouvons avoir des situations comme celle du Soudan, ou comme celle de Gaza ou d'Iran, c'est-à-dire des islamistes qui s'enracinent et qui islamisent l'ensemble de la société. C'est un scénario qui me semble improbable. Ça ne peut pas, vu la structure de ces sociétés, je ne pense pas que ça soit la tendance la plus probable à laquelle on peut avoir affaire. Et la deuxième possibilité, c'est celle d'une intégration, d'une normalisation. Je cherchais cet après-midi l'expression, une démo-christianisation, comme ce qui s'est passé dans les pays européens où des partis chrétiens, démocrates chrétiens, se sont installés dans la vie politique et ont fonctionné comme la plupart des partis politiques démocratiques. Alors, pour finir sur cette question, ce qui est qui semble le plus plausible, et on le voit déjà, c'est l'utilisation par ces forces politiques, ces nouvelles majorités, de la carte de la lutte contre la corruption. C'est déjà au Maroc, par exemple, en Tunisie, nous avons une concentration de tous les actes de gouvernement sur cette question de l'assainissement qui apporte du soulagement psychologique et qui a des effets aussi sur la gestion des politiques publiques. Également, au niveau des programmes, il n'y a pas de différence avec les programmes des autres partis, mais comme ces partis disposent de la majorité, ils peuvent produire des lois de moralisation de la vie publique, de lutte contre la corruption principalement. C'est là où ça va se passer, c'est là où cela se passe déjà principalement aujourd'hui. Et ils sont aussi condamnés au pragmatisme. Ils doivent gérer, comme l'ont fait les autres, les investissements, les grèves, le tourisme, l'emploi, les politiques publiques dans leur ensemble. Voilà en ce qui concerne cette troisième question. En une ou deux phrases, la dernière question, pour répondre à l'effet au niveau de la gouvernance mondiale, on le constate, les conséquences au niveau de la gouvernance au niveau mondial, on le voit, le retour de tout ce qui était, le retour du refoulé, c'est l'explosion de tout ce qui était tué, de ce qui était opprimé, réprimé, le pluralisme ethnique, le pluralisme culturel, linguistique, etc. Ça éclate de partout à ce niveau-là. Et également dans les dimensions sociales, ça c'est le fait le plus frappant, le plus saillant, le retour du refoulé, l'explosion
de toutes les forces sociales. Et puis, vraiment, dernière phrase, on relève de nouveaux départs en termes d'élaboration constitutionnelle, d'élaboration de lois, là où les processus sont avancés. L'apparition d'appui sur le terrain, d'appui des forces sociales mondiales, mais aussi, autre caractéristique, la fin des impunités, la reddition des comptes, l'interpellation des responsables de faits inouïs en termes de droits humains, en termes de violation de droits humains, leur interpellation, leur jugement, la reddition des comptes prend de plus en plus d'ampleur, et c'est un des effets incontestables de ces printemps arabes. Et ce dont j'ai parlé à l'instant, tout à l'heure, sur la démo-christianisation, c'est-à-dire l'intégration dans les paysages politiques de forces qui n'y étaient pas installées, qui n'y étaient pas reconnues. Voilà donc ce que je voulais dire sur ce sujet. Bien, a continuación tendremos los comentarios de Farid Kakat a la exposición central que hemos estudiado. Aproximadamente 15 minutos. Trataré de hacerlo en menos tiempo. Bueno, comentando puntos sueltos de la presentación sobre el tema de limitación o efecto de demostración, ¿no? Digamos, efectivamente, esto empieza en Túnez y luego se expande como reguero de pólvora por una buena parte del mundo árabe. Y lo que quería mencionar en este punto es que es un proceso de expansión o de imitación dentro del mundo árabe. Es un fenómeno panárabe, no tiene que ver con otras regiones del mundo. Por ejemplo, cuando en 2001 Estados Unidos invade Afganistán, hay descontento respecto a la invasión en el mundo árabe, pero no hay movilizaciones de protestas significativas. Cuando en 2003 Estados Unidos invade Irak, sí hay movilizaciones significativas en el mundo árabe de protesta por esa invasión. La diferencia fundamental no era que uno fuera de mayoría musulmana y el otro no, ambos lo eran. La diferencia fundamental es que uno era un país árabe, Irak y Afganistán no. Más cerca en el tiempo podemos decir lo mismo respecto a Irán y Túnez. Cuando se produce el movimiento verde, este movimiento de jóvenes contra el régimen iraní y básicamente contra la presidencia de Ahmadinejad, hay simpatía en el mundo árabe entre los jóvenes del mundo árabe respecto a este movimiento, se sigue sus discusiones y sus prácticas a través de las redes sociales, pero no hay movilizaciones de solidaridad en el mundo árabe. En cambio, cuando se producen movilizaciones en Túnez, un país árabe, eso sí tiene un efecto de demostración sobre otros países árabes. O sea, este efecto de demostración o de imitación se produce solo cuando el ejemplo inicial ocurre en un país árabe y solo hay efecto de demostración en otros países árabes, ¿no? Lo digo porque en una época el nacionalismo árabe fue la principal fuerza política de la región. No digo que esté de regreso, pero en todo caso es significativa esta constante, ¿no? Sobre las condiciones sociales que están detrás de la primavera árabe, es interesante cómo los neoconservadores norteamericanos vieron algunos elementos de manera clara, pero derivaron la conclusión equivocada. Ellos veían fenómenos como los siguientes: tenemos muchos jóvenes, los jóvenes son 60% más de los jóvenes menores de 30, la población menor de 30 es 60% más de la población total, y eso es importante porque hay una clara correlación entre sociedades con una muy alta proporción de jóvenes y inestabilidad política, ¿no? Casi el 80%, no casi, el 80% de las guerras civiles en el mundo entre 1970 y el 2007 se dan en países que tienen esa característica, 60% más de la población con menos de 30 años, ¿no? En el caso del mundo árabe, no solo hay muchos jóvenes, sino que son jóvenes crecientemente educados,
pero que no encuentran oportunidades de trabajo, o cuando menos no encuentran oportunidades de trabajo acordes con su calificación, ¿no? Bueno, al final resultó que la historia en torno al joven que inició, cuya inmolación fue el inicio de las revueltas en Túnez, no era cierta, no tenía estudios superiores, pero sí tenía algún nivel de calificación y era un joven que, sin embargo, trabajaba vendiendo frutas, porque no conseguía trabajo, acorde a su nivel educativo. Eran jóvenes con expectativas de movilidad social porque se habían educado, expectativas frustradas porque no conseguían trabajo acorde a esa calificación y sin muchos medios para expresar su descontento por la naturaleza autoritaria de los regímenes, ¿no? Eran regímenes en los que o no había partidos y sindicatos, o los partidos y los sindicatos tenían muy poca capacidad de presentar demandas realmente al Estado, ¿no? Lo curioso es que los neoconservadores ven estas señales y dicen, esto es como una olla a presión, ¿no? Acá hay grandes frustraciones, no tienen canales de expresión, si no se les da una válvula de escape va a estallar la olla, ¿no? Esa era la metáfora que usaban. Y la válvula de escape era usar un enemigo externo, decían los neoconservadores, Estados Unidos, Israel, pero no los gobiernos, ¿no? En eso, sin embargo, creo que se equivocaron. Finalmente, los jóvenes, operan a través de las redes sociales, en donde existen, no en todos los casos, pero sí en Túnez o Egipto, y convocan las primeras movilizaciones, en el caso de Egipto, a través de las redes sociales, ¿no? Lo interesante, sin embargo, es que estos movimientos, sobre todo de base juvenil, tienen limitaciones muy similares a las que tienen en Europa del Este. En Europa del Este son movimientos sociales de sociedad civil, sobre todo jóvenes, los que contribuyen al derrocamiento de los regímenes comunistas. Sin embargo, esos movimientos juveniles no logran formar alternativas políticas y no ganan las elecciones tras la transición, ¿no? Algo parecido está ocurriendo aparentemente en el mundo árabe. Los jóvenes que tienen un rol importante, y jóvenes muchos de ellos secularizados, que tienen un rol importante en las movilizaciones iniciales para el derrocamiento de regímenes como el tunecino o el de Mubarak, se dividen luego, algunos boicotean las elecciones y terminan teniendo un papel secundario, ¿no?, en los procesos electorales posteriores. Ahora, en cuanto a los movimientos islamistas, efectivamente hay un fenómeno esperanzador, en mi opinión, ¿no? Siempre se dijo el secularismo autoritario es mejor para preservar los derechos de las mujeres y para preservar los derechos de las minorías étnicas, los cristianos, por ejemplo, ¿no? Porque el islamismo va a implantar la ley islámica y por ende la sharia, y por ende esto va a ser lesivo a los intereses de diversos grupos de la sociedad, mujeres, minorías étnicas, por ejemplo. Sin embargo, por un lado está el fenómeno mencionado, ¿no?, el paralelo con la democracia cristiana. Así como la democracia cristiana, recordémoslo, empezó siendo el Partido del Vaticano y luego evolucionó hacia un partido de inspiración cristiana, pero con una agenda política secular. Algunos autores, Gilles Kepel, por ejemplo, creen que lo mismo estaría ocurriendo con algunos, no todos los partidos islamistas del Medio Oriente. Por ejemplo, el partido que ha ganado las elecciones en Túnez, Ennahda, ¿no?, en donde Ennahda ha sido uno de los promotores de cuotas paritarias de género para las candidaturas al Congreso. Mitad de las candidaturas, la mitad de los candidatos al Congreso eran mujeres, la mitad eran hombres, y Ennahda apoyó esa moción, y por eso Túnez tiene uno de los congresos con mayor representación femenina en el mundo en desarrollo, o en el mundo a secas, más que en Estados Unidos, 25% aproximadamente, ¿no? Y eso, digamos, aceptado y promovido por un partido islamista. Y además Ennahda ya ha dicho que no plantea que la tradición coránica sea la base de la legislación, o sea, acepta la idea de leyes civiles para temas como, no sé si derecho de familia específicamente, pero en todo caso no está planteando que la sharia sea la fuente de inspiración necesaria y exclusiva de la legislación, ¿no? Por otro lado, incluso donde hay grupos islamistas que no han cambiado su agenda, como se mencionó, creo que su
prioridad va a ser más bien intentar resolver problemas sociales. Los egipcios no están tan preocupados por si se prohíbe el bikini o el alcohol, están mucho más preocupados por restablecer los niveles de actividad económica que habían antes de las revueltas, ¿no? Están más preocupados por tener empleo e ingreso. Y si un partido islamista no resuelve esos problemas, el resto de su agenda probablemente no le baste para ser reelegido, ¿no? Por muy popular que sea. Entonces, por lo menos entienden que tienen que resolver problemas más urgentes que su agenda más bien en temas sociales y éticos. Y de cualquier manera, las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas van a tener espacios ahora para manifestarse que no tuvieron en el pasado en estas sociedades, ¿no? Dos acotaciones adicionales y termino. El rol de las Fuerzas Armadas sería una, ¿no? ¿Por qué en Túnez las Fuerzas Armadas y en menor medida en Egipto le dan la espalda al dictador y lo dejan caer? ¿Por qué en el caso de Yemen y Libia cuando se ordena disparar a la población? En todos los casos hay una orden de disparar contra los manifestantes. En Túnez y en Egipto los militares no escuchan la orden, ¿no? En Libia y Yemen escuchan la orden de disparar, aceptan la orden del alto mando de disparar contra los manifestantes desarmados, pero las Fuerzas Armadas se dividen en el proceso. Y un sector de las Fuerzas Armadas empieza a proteger a la población contra la represión del alto mando de estas fuerzas, ¿no? ¿Y por qué finalmente en el caso de Siria no hay división en el alto mando de las Fuerzas Armadas cuando se da la orden de disparar? Hay deserciones a, digamos, nivel medio hacia abajo, pero no hay casi deserciones en el alto mando de las Fuerzas Armadas. Creo que ahí hay dos factores importantes para explicar las diferencias. Mientras más dependa la posición en el alto mando de las Fuerzas Armadas de mérito profesional y legitimidad social, menos probable es que las Fuerzas Armadas disparen contra la población porque saben que pueden tener un rol en el nuevo régimen, manteniendo incluso muchas de sus prerrogativas. Cuando el alto mando de la Fuerza Armada debe su posición fundamentalmente a la lealtad política, pero no al mérito o a la legitimidad social, es más probable que acepte la orden de reprimir, porque, digamos, la permanencia en los cargos depende en parte de la permanencia del régimen, ¿no? Sin embargo, en esos casos sí hay divisiones. El caso de Siria es un caso en el cual el alto mando no solo ocupa los cargos que ocupa por lealtad personal a los gobernantes. El principal líder en buena medida de la represión en Siria es el propio hermano del presidente, Maher al-Assad, pero además el alto mando de la Fuerza Armada no solo debe sus cargos a la lealtad política al régimen, sino que además todos, régimen y alto mando de las Fuerzas Armadas, provienen de una muy pequeña minoría étnica, los alawitas. Entonces es difícil concebir una situación en la cual el alto mando de las Fuerzas Armadas tenga algún papel en el país tras la caída del régimen. De hecho, en el caso de Siria podría incluso, primero, los alawitas no tendrían el poder que tienen, por lo menos la élite alawita no tendría el poder que tiene en un régimen democrático, pero peor aún, podrían incluso ser víctimas de represalias. Por eso, digamos, cierran filas tras el gobierno. Y ahora sí, un último dato que me parece interesante comentar. La primavera árabe en buena medida es un fenómeno del norte de África, ¿no? Digamos, 3 de los gobiernos que caen, solo han caído 4, son del norte de África. Y hay un factor que es importante para el norte de África específicamente, que finalmente está en el Sahara, el desierto más grande del mundo. Todos los países del norte de África importan la mitad o más de los alimentos que consume su población, y durante los años previos a el inicio de la llamada primavera árabe tenemos una elevación sustantiva del precio de algunos alimentos en mercados internacionales. ¿En qué medida eso es un factor más bien específico de una región como el norte de África? Y uno podría decir que el precio de los alimentos en parte se eleva por factores climáticos que podrían estar relacionados con el cambio climático, con el calentamiento global. Esto es mera especulación, pero en todo caso sería interesante alguna, comentarios sobre esto. Muchas gracias.
Bueno, a continuación los comentarios de Juan Carlos Lapuente por el mismo tema. Bueno, muy buenas noches. Se ha mencionado la rendición de cuentas como un factor importante. ¿No se escucha? ¿Aló? Se ha mencionado la rendición de cuentas como un factor importante dentro de todo el marco de la primavera árabe, la falta de rendición de cuentas por parte de los gobiernos, la falta de transparencia. Amnistía Internacional ha puesto el acento justamente en estos dos factores: la falta de rendición de cuentas dentro del marco del autoritarismo. Las personas deben participar en las decisiones sobre temas que les afecten, sea en este caso cuestiones de educación, cuestiones de salud, situaciones de desigualdad en el país, manejo de recursos, diversos aspectos, pero el foco principal que a juicio de Amnistía se ha puesto ha sido el de rendición de cuentas y la falta de transparencia. Por otro lado, de que todo Estado no tiene el argumento, no hay un argumento legítimo para un Estado decir que su población no está preparada para poder ejercer todos sus derechos. Y en este sentido, una de las solicitudes es primero que los gobernantes deben respetar la libertad de expresión, respetar plenamente la libertad de expresión. Las movilizaciones y la protesta social que se ha despertado en todo Medio Oriente y Norte de África responde a la indignación frente a las situaciones que han estado viviendo y a la falta de transparencia de los gobernantes. Ahora, algo que quisiera mencionar, recalcar, es la persistencia de las movilizaciones a pesar de la cantidad de muertes, de asesinatos, de masacres en diferentes países del Medio Oriente y Norte de África, de la inmensidad de detenciones arbitrarias. Es decir, ¿qué factores son los que hacen que una población mantenga esa resistencia y esa persistencia y supere los obstáculos de muerte que ha habido y que sigue habiendo aún? Se ha mencionado el apoyo de las fuerzas sociales, la fuerza y la movilización de la juventud. Articularía también la solidaridad internacional frente a lo que ha venido pasando. Actualmente en varios países se persigue a personas de oposición, se les niega juicios justos, y también muchos de los juicios que se adelantan son juicios dentro del marco de tribunales militares. Es decir, no se vislumbra aún en los periodos de transición, no se vislumbra la posibilidad de contar con debidos procesos, marcos jurídicos claros respecto a la libertad de expresión y cómo garantizar la libertad de expresión. Por otro lado, también la necesidad de la igualdad política de las mujeres. Si bien es cierto, lo ha mencionado Farid Cajat respecto a Túnez, aún es un desafío grande en toda la región el tema de la igualdad política de las mujeres y poner fin a la discriminación. Se ha mencionado también el proceso de urbanización. Amnistía Internacional, frente al incremento de la urbanización, ha señalado la situación precaria que se vive en las periferias de las ciudades, las situaciones de desalojos forzosos que aún continúan en varias ciudades, principalmente en el Cairo, en Egipto, situaciones de desalojos. Y justamente uno de los desafíos en los periodos de transición, por ejemplo en el caso de Egipto, se menciona la restitución o el poner fin a la discriminación de la mujer y también el tomar medidas frente al tema de desalojos, es decir, situaciones precarias que persisten aún después de todo el conjunto de movilizaciones. Bien, ahora, dentro del marco de la cooperación internacional,
la rendición de cuentas no solo compete a los gobiernos de los países de Medio Oriente y Norte de África, sino también a los países que exportan armas a los gobiernos que han usado y siguen utilizando armas para cometer abusos, poner represión, y justamente dentro del marco de falta de respeto a la libertad de expresión, se podría decir, o dentro de esta situación jurídica vulnerable que mencionaba, de falta de sistemas judiciales respetuosos de la dignidad humana, de los derechos humanos, pues estas armas, cuando entran a estos países, justamente pues entran con un riesgo sustancial de que van a ser usadas para cometer atrocidades, abusos, violaciones a los derechos humanos. Entonces, Amnistía Internacional también, hablando del tema de solidaridad internacional, ha mostrado la hipocresía de gobiernos. No únicamente Amnistía Internacional ha mostrado la hipocresía, sino ha señalado la hipocresía que pesa sobre algunos gobiernos, los intereses, para que no se ponga fin a la exportación y comercio de armas que entran en estos gobiernos que están reprimiendo y no están respetando la libertad de expresión. Me refiero principalmente a Siria, ¿no? Desde abril a la fecha, cerca de 10.000 muertos de abril a la fecha, en el último reporte de Amnistía Internacional, que ha tenido personas presentes, de observadores del mismo movimiento nuestro, ahí en Siria. A la fecha, junio, de abril a junio, cerca de 10.000 personas muertas entre niños. Sin embargo, pues pesa un veto sobre el Consejo de Seguridad para que no entren, para que se siga transfiriendo armas, no se remite la situación a la Corte Penal Internacional, el caso. Es decir, hay una hipocresía. Suena muy triste decir esto, pero justamente el Comité de Seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, que debería desempeñar un papel crucial en estas situaciones dentro del marco de la cooperación internacional, no ha significado ser un actor clave para poner fin a los abusos y atrocidades contra los derechos humanos. Y no solo cuando hablamos del Consejo de Seguridad, también hay que pensar en Brasil, pensar en Sudáfrica, pensar en la India, es decir, países también que están dentro de cumpliendo un rol también que podrían desempeñar para balancear en alguna medida la situación dentro del Consejo de Seguridad. Pues claro, el peso de Rusia y China como miembros permanentes, pues el veto de Rusia ha significado que se siga exportando y transfiriendo armas, y no permite que se derive el caso a la Corte Penal Internacional sobre el caso en el caso de Siria. Esto lo menciono porque hay mecanismos internacionales que podrían ayudar a que la situación en los países de Medio Oriente y Norte de África pueda darse aún más espacio para que los líderes o defensores o personas, sobre todo organizaciones de mujeres, puedan tener mayor ejercicio en el espacio público dentro de estos países. Si también un marco jurídico internacional fuerte pudiera tener mayor influencia para que los comandos militares, los jefes militares en estos países tuvieran también la mayor cautela y mayor obligación frente a lo que está sucediendo en estos países, ¿no? No me he querido referir a las situaciones sociales o a temas de cambios de patrones culturales, que más compete como se ha dado ahora por mis colegas, sino más bien situar la posición de cómo la falta de solidaridad internacional de otros países en el marco del Consejo de Seguridad y alrededor de él está permitiendo que se sigan cometiendo atrocidades y cerrando el espacio público para organizaciones que están tal vez pudiendo tener un mayor protagonismo en las reformas que se están dando en estos países. En julio se va a dar la negociación por un tratado de comercio de armas, y el Perú también está participando en esta negociación. Estamos justamente en campaña para que se firme un tratado de comercio de armas que restrinja el comercio de armas de todo tipo
cuando hay un riesgo sustancial de que van a ser usadas para cometer violaciones a los derechos humanos. Esto lo digo porque la situación de Medio Oriente y Norte de África, sobre la cual se está reflexionando ahora, no es ajena al papel que cada uno de nosotros también puede cumplir cuando cada uno de nosotros está vinculado a una solidaridad internacional. La misma transferencia de armas que se da para que se cometan abusos en estos países es también posiblemente la misma transferencia de armas que se da para que hayan bandas armadas en el BRA, etcétera, y no quiero entrar por ahí. Pero esta reflexión que se está dando ahora en este momento también es una reflexión que puede tocarnos a nosotros cuando tenemos este ímpetu por la solidaridad internacional. Creo que ese es el aspecto que quería resaltar ahora como Amnistía Internacional. Bueno, muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar a una ronda de intervenciones del público presente para que después tanto los comentaristas como el expositor principal pueda absolverlas, pueda responderlas. Y antes de pasar también a las intervenciones del público, que van a ser varias preguntas y después vamos a tomar nota de todas ellas y posteriormente se van a responder colectivamente. Bueno, mi pregunta va para el señor Abdelaziz. Yo quisiera saber cuál es o cuál será el sistema económico que va a asumir los partidos islámicos, ya que como mencionó el profesor Farid Cajat, es una de las principales necesidades que tiene actualmente los países que se encuentran en el norte de África, ¿no? Y esa sería mi pregunta. Y para el señor Juan Carlos Lapuente, ¿cómo es que se explica el apoyo que recibió o recibieron algunos gobiernos autoritarios antes de la primavera árabe, y que ahora es necesario, ¿no?, la solidaridad de ellos frente a los asesinatos que se están dando en estos países? Buenas noches. Las preguntas que voy a hacer pueden contestarlas porque no están para un determinado ponente. Bueno, la primera pregunta era acerca de los inicios de la primavera árabe. Si es decir, ¿por qué comienza en este momento, o sea, en 2011 y no antes? Porque los fenómenos como la globalización o la difusión del internet ya eran de antes, ¿no? O sea, tratar de dar una explicación de repente con algunas causas. Segundo, si bien conocemos la razón por la cual la primavera comienza en Túnez, o sea, con la inmolación de este vendedor de fruta, ¿por qué es que el siguiente país el que se propaga es Egipto y no países más circundantes a Túnez, ¿no? Y tercero, también un poco ahondar en el tema de los fines programáticos de estos partidos islamistas y en cuánto son iguales o si hay diferencias, como por ejemplo en el caso de los hermanos musulmanes, y también acerca de qué garantías podemos tener de esos partidos para que sigan cumpliendo un papel democrático y al final no se caiga en lo mismo de esta región, que es de caer en autoritarismos o en represión. Muchas gracias. Esta es una pregunta para el profesor Farid Cajat. Bueno, hoy ha habido rumor sobre la muerte del expresidente Mubarak. Después de su juzgamiento se ha generado, igual que acá con Fujimori, seguidores. ¿Qué tanta influencia los que son partidarios del régimen de Mubarak puedan tener en la nueva etapa de Egipto? No sé, y también quisiera saber si es que después del mariscal Tantawi, que aún sigue, no sé si sigue, van a tener espacio los que son funcionarios que han trabajado para el presidente Mubarak. Bien, procederemos entonces a resolver las preguntas, los comentarios. Empezaríamos por el expositor principal. Sur le système, sur la politique économique, en fait, la politique économique que semblent adopter les majorités islamistes en place. Là, nous parlons plus particulièrement des islamistes marocains et des islamistes tunisiens, puisqu'ils sont installés, tandis que les frères musulmans en Égypte sont déjà déclarés, le Parlement a été déjà
les élections ont été annulées par le Conseil constitutionnel, comme vous le savez. Donc nous n'avons plus que 2 exemples de majorité bien établie, Maroc, Tunisie. Et là, il semble que, comme je l'ai dit, l'axe central, c'est celui de la moralisation. Avec la moralisation, c'est une partie de la politique publique économique qui est mise en place. Au Maroc, par exemple, ont été publiées des listes de personnes qui ont profité, dans les anciennes périodes, qui ont profité des agréments de transport. Je ne sais pas quel est le système adopté au Pérou, mais au Maroc, c'est un grand avantage économique que d'avoir un agrément de transport entre telle ville et telle ville, entre le nord et le sud, etc. Ça rapporte beaucoup d'argent, mais sur quelle base ont été attribués ces agréments? Donc vous voyez le type d'intervention des islamistes au plan économique. Également pour l'exploitation de certaines matières, les carrières de sable par exemple. Ça va dans le sens, donc la première orientation, c'est la moralisation. Et puis la question des détournements d'argent public, les scandales, les vols, les commissions, etc. Tout cela est en première ligne dans la politique économique des islamistes. Le deuxième axe, c'est une politique de redistribution dans un sens plus équitable des services sociaux, des prestations de l'État, etc. Et puis le troisième axe, il pense que la moralisation va se répercuter sur la gestion et peut nourrir les politiques productives, disons. Cette fois, ce n'est plus la distribution, mais la production de richesse, la production de... Alors, ça semble être les axes déclarés, déclinés par les islamistes. On va observer ce que ça va apporter sur le plan économique, mais je ne pense pas que ça aille plus loin que ce qui a été fait auparavant par les gouvernements précédents, sauf sur la question de la lutte contre la corruption. La deuxième question qui m'a été posée, pourquoi 2011? Pourquoi 2011? Avant 2011, nous avions beaucoup de mouvements de protestation, de nombreux mouvements de protestation. Mais les choses se présentaient en Égypte, en Tunisie, dans le monde arabe. Ça semble être une caractéristique commune. Dans les recherches que je dirige, je m'intéresse particulièrement au mouvement social et en particulier au mouvement de protestation sociale. Et dans ces mouvements, on remarquait un certain éclatement de ces. Il y a dans telle ville, en Algérie en 2009, il y avait 8000 insurrections, manifestations, etc. dans tout le pays. Au Maroc, des dizaines de mouvements sociaux, mais dans des villes. Mais la caractéristique, c'est que ces mouvements sociaux c'était des fragments qui s'étaient dispersés, voire même disparates, un petit peu ici, au nord, un petit peu au sud, au centre. Et on a eu de grosses vagues à certains moments. On a eu par exemple la ville en 2009, la ville de Sfro, qui est une ville à côté de Fès, pour ceux qui connaissent la carte du Maroc. C'est au centre nord. Et alors, à Sfro, vous avez une révolution
une révolution, mais juste le patelin à côté, c'était le calme, comme s'il s'agissait d'un autre pays. Et donc, c'était des fragments. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 et la même situation en Tunisie. Vous avez des insurrections ici, de grosses colères du peuple là, mais il n'y avait pas une unification du mouvement de protestation. Ce qui s'est passé en 2011, c'est pour ça que le terme miracle a été reçu. C'est tous ces mouvements ont convergé. Qu'est-ce qui explique sociologiquement ce phénomène, cette uniformisation du mouvement? Ça, c'est encore à l'étude, hein, on n'a pas le secret. On essaie de comprendre qu'est-ce qui a fait que nous avions soudain à faire un même mouvement social, partout le même, avec la même intensité, avec la résistance, la persistance signalée tout à l'heure. Donc, quels sont les facteurs d'uniformisation de ce mouvement de contestation? C'est encore une question sur laquelle on travaille pour comprendre ce qui s'est passé. Continuamos entonces las intervenciones con Farid Cajat. ¿Por qué no en Argelia? Argelia tiene varias peculiaridades, pero creo que la más importante es que Argelia padeció una guerra civil durante parte de los fines de los 80, buena parte de la década de los 90, una guerra civil particularmente sangrienta con cerca de 100.000 muertos, y muy probablemente eso haya creado un resquemor a cualquier posibilidad de acción violenta, aunque no fuera armada, ¿no? Porque claro, el argumento de que es un estado policial también era cierto respecto a Túnez, y sin embargo en Túnez finalmente hubo movilizaciones. Probablemente en Argelia eso haya creado más bien una propensión en favor de la seguridad y la estabilidad, y en contra de cualquier desorden o posibilidad de violencia, ¿no? Nadie quería volver a lo que había vivido el país en las décadas previas. En el caso de los movimientos islamistas, bueno, en el caso de Egipto, hay razones para dudar de las credenciales democráticas de los hermanos musulmanes, pero habría que tener en cuenta que el problema en Egipto no son los hermanos musulmanes en términos de democratización, el problema son los militares. O sea, ojalá los hermanos musulmanes tuvieran la oportunidad de ganar una elección y demostrar en el gobierno que no van a cumplir sus promesas, pero no van a tener esa oportunidad como van las cosas. O sea, la idea de que se acaba de elegir como presidente a un miembro de los hermanos musulmanes es un presidente solo en nombre, no tiene ninguna atribución claramente definida. Los militares han retomado para efecto práctico virtualmente todas las cuotas de poder. En la medida en que los hermanos musulmanes demostraron su agenda, su conducta inicial fue francamente lamentable en el Congreso, ¿no? Pero justo antes de este golpe de timón de las Fuerzas Armadas, habían acordado en el Congreso una comisión que redactara una nueva constitución con dos características que eran fundamentales. La primera es que no estaba excluido ningún grupo significativo de la sociedad egipcia. Había musulmanes y cristianos, había laicos y religiosos, mujeres y salafistas, y en este caso esa es una dicotomía válida, porque los salafistas probablemente sean el grupo más reacio a reconocer igualdad de derechos a la mujer, y además de que era una comisión plural, se requería 2/3 de los votos de la comisión para aprobar el texto de la nueva constitución. Entonces, además han participado en elecciones pese a que les robaban los triunfos, y no han usado la fuerza contra la represión que se ha ejercido contra ellos en 30 años. Digamos, yo les concedería a ellos el beneficio de la duda, no se lo concedo a los militares egipcios que han gobernado ininterrumpidamente desde 1952 el país sin reconocer mayores derechos a sus ciudadanos, ¿no? En el caso de Al-Nahda he dicho, ¿no? Al-Nahda ya ha demostrado, ganó las elecciones y puso a un hombre secular de izquierda, defensor de derechos humanos, con vínculos con Amnistía Internacional como presidente, ¿no? Habiendo ganado ellos las elecciones. Aceptaron y de hecho fueron entusiastas promotores de la paridad en las listas para el Congreso. Mitad de las listas debían estar compuestas por mujeres, mitad o más, pero por lo menos la mitad. Y tercero, ya han aceptado la idea de que explícitamente
la legislación no va a tener como única o principal fuente incluso la religión, ¿no? Entonces Al-Nahda está dando pruebas prácticas. En el caso de la importancia que puedan tener los seguidores del viejo régimen en Egipto, habría que tener en cuenta que ellos siguen gobernando, ¿no? Mubarak no está, pero todos aquellos que lo respaldaban, incluyendo su tribunal constitucional, siguen en ejercicio, ¿no? Entonces tienen el poder y lo utilizan para promover la candidatura del general Shafik. Los medios de comunicación en poder del Estado hicieron campaña abiertamente por él, han promovido el temor entre la población. Shafik decía que, bueno, además dicho de paso, los militares han permitido algunos tipos de enfrentamientos entre barras bravas de fútbol, por ejemplo. Recordarán la muerte de 70 personas en un estadio. Eso fue deliberado, según todos los indicios. ¿Para qué? Para generar sensación de caos y por ende un llamado al orden, en un país que además económicamente ha estado en caída libre desde el inicio de las revueltas. Entonces hay un cierto cansancio. Yo no sé si todos los votos que ha obtenido Shafik los ha ganado limpiamente, pero que un gobierno sea autoritario no quiere decir que no tenga apoyo en un sector de la sociedad, lamentablemente, y Shafik probablemente haya obtenido una proporción de votos significativa en esta última elección. Bien, finalmente Juan Carlos. Preguntaban por qué algunos países no han cooperado anteriormente, ¿no? Pues las relaciones con los gobernantes, a pesar de ser gobiernos opresores o autoritarios, como se ha indicado, pues constituyen también como un mecanismo para mantener estable una región con reservas de petróleo, gas o por otro tema más estratégico, ¿no? Pero lo que comentaba era el tema de la hipocresía muchas veces de los gobiernos, porque los intereses están superpuestos, no es nada nuevo, pero la dramatización, lo grave de la situación que ha llegado, lo que está ocurriendo en Siria debería alarmarnos a todos sobre cómo puede ser que un país, por intereses de venta de armas, pueda estar manteniendo un veto fuerte en Consejo de Seguridad. Y también sobre este tema de incoherencias, por ejemplo, Arabia Saudita, y pues también me puede corregir Farid, pero Arabia Saudita, por ejemplo, condena las masacres en Siria, pero por otro lado sigue reprimiendo a su propia población y evitando manifestaciones. O también creo que pocas horas antes de realizar fuertes iniciativas militares de represión a la población en Bahrein, Arabia Saudita cooperó con esto, ¿no? Entonces también ahí se ve totalmente la incoherencia entre los mismos gobernantes que tienen un discurso respecto al respeto o la alarma sobre masacres, situaciones. Recordemos que en Siria se está hablando de francotiradores, o sea, es una situación totalmente deplorable, ¿no? Y ahora que mencionaban el tema de los periodos de los gobiernos de transición y el papel fundamental que tienen fundamental en el sentido no de positivo, sino de riesgoso de los militares, quisiera relacionarlo con el tema de los tribunales militares, ¿no? O sea, cuando hablamos de militares, hablamos también de los tribunales militares y lo que esto significa para la inmovilidad social, en el sentido de la falta de respeto a la libertad de expresión, ¿no? Es decir, como claudicar justamente en las iniciativas de reforma que se están queriendo dar, y son como mecanismos que se mantienen. Bien, gracias. Bueno, no tenemos tiempo para más en realidad. Quería agradecer a todos la presencia de ustedes aquí, a nombre del Instituto de Técnica y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Y bueno, queremos invitarlos también mañana a partir de las 6:30 de la tarde al conversatorio que tendrá como tema central la crisis económica mundial. Bueno, muchas gracias y esperamos verlos el día de mañana.